first sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. Pozdrav društvo, dobrodošli u jedan novi klip. Danas je došao red malo da vidim neke stvari, da se redim oko merđe i da se uradi neki delovi malog servisa. Ulje sam odradio prošli put, ali trebalo bi da se uradi malo i što se tiče vazduha, pošto kaže komšija ne vidim od dima kad sam iza njega, to jest ispred njega, tako da verovatno je filter vazduha već zdravo gotov. A i nisam menjao filter kabine već neko vreme. I još tu neke gluposti. Ali vidjet ćemo staru lepoticu da vratimo u novi sjaj. Nešto što smo pribavili za današnju akciju. Filter vazduha novi, malo izolije zrake da bi rešili neke žice. Auto 25 godina mora da ima problema sa žicama. Filter kabine, brake cleaner ako bude zatrebao. Za čišćenje malo unutra u kućištu i gumica, za sad je stigla jedna, ali trebalo bi da stigne uskoro još jedna, ali vidjet ćete gde. Za one koji recimo ne znaju, kod Mercedesa servisni mod, jedna strana, druga strana, kod mene je skinut poklopac, malo je sad već prljaviji, ali idemo napadati prvo filter vazduha pa ćemo sve ostalo. Za početak ćemo poneti malo krpu i brake cleanera, da očistimo malo tu, da ne bi ulazilo u novi filter prašine. Ali je vrlo jednostavno, one gumice inače sam vam pokazao, to je ovo, evo kod mene su pukla oba dve. I ovdje još treba nešto da odradimo kod toga, ali jedna ova spojka mi pušta, pa je malo zajebano. Ali dobro, kao stari auto ne može uvijek biti ispravan. Ovih gumica trebam 2 komada, pošto su moje obje popucale. To je jedna je stigla, druga mi trebalo da stigne sutra. To ću promeniti van kamere. Da bi skinuli filter, treba ova 3 šarafa da popustimo. Pošto ja obično gledam da bude jednostavnije. Ta 3 šarafa ja skidam sa cevastim 8 ključem za običan, ali nije to prava stvar, ali i to radi posao. Ajmo da ga skinemo. Sad napadamo dalje, pošto smo odvrnuli ova 3 šarafa, koja ne mogu da ispadnu, tako da nemate šta. Samo pomerate kućište u stranu, sad neko može i da skine crijeva, neko i ne mora, ja ne praktikujem, zato što možete doći do njega. Kao što sam i pretpostavio, filter je već zdravo dobar za zamenu i gori nego što sam mislio. Tako da uzimamo drugi i stavljamo novo, ali pre toga ćemo da počistimo sve ovo tu što je unutra prljavo. Da bi lakše skinuli, skinamo jack od protokomera i ja skidam tu s običnim šarafom. To je šarafom, čuj mene šrafcigrom. Skidam šelnu da bi ona mogla izaći kompletna. Tako je sišla, tako da nemate šta. Posle će biti jedna bitna stavka, ove 3 žabice moraju tamo tačno da uđu da bi to sve bilo kako treba. Idemo pod brake cleaner i krpa. Nakon što smo to probrisali, nadam se da vam vetar neće smetati, ali malo duva. Ako slučajno nekoga znate ko ima ovaj deo odavde do tu, do filtera, to mi fali, a da boga miloga ne mogu da nađem dobar deo. Evo sad mi ispade i ovo.
da to ubacim, da ima još bolji protok vazduha unutra. Ja sad ovdje usisava dosta vruć vazduh od motora, što mi se ne sviđa. I zbog toga često zna još da napravi meni sranja u toku letnjeg perioda, zbog toga što je čipon. Nakon što je te sve odrađeno, idem malo doperem ruke i onda stavljam čist filtar. Ako što smo obrisali ruke, pošto ja ne volim da radim rukavicama, ne znam kako ste vi što se toga tiče. Ovo je novi filtar AP11 8/9. Ja uvijek uzimam Filtronov. Nekako je, nije ni najjeftiniji, nije ni najskuplji, ali meni radi posao. Ubacujemo ga na mjesto. E sad, jedna bitna stavka. Kod mojeg imam ovo za štelovanje, ali ja ovo nikad nisam znao, niti kako se namješta, niti ništa. Ako neko od vas zna kako to tačno funkcioniše, nek mi piše u komentarima, nek mi linkuje neko objašnjenje. Ja pretpostavljam da to bi to trebalo da pokaže koliko je filtar zapaljen. E sad, kako sam vam spomenuo, bitna stavka je da filtar uđe skroz kako treba, da bi vi mogli uopšte da stavite filtar. Jer mora da ove žabice nalegnu u ove rupe. Jer inače će vam vući falš. A ponekad je to dosta jebeno uigrati. Bar evo ja sam sad uspio ovaj put. Vraćam jack od protokomera. Uzimamo moju osmicu. Obično ja uvijek zavrćem jednu po jednu, da bi to ravnomerno naišlo. Što ipak pričamo o plastici koja je krta i stara već kućalo. To smo namestili, vraćamo gore crijevo na sav filtar. Samo i to ponekad zna da ne naiđe dobro, pogotovo kad su vam slomljene ove gore gumice. Tako. E sad, ovo što sam vam spominjao, mene je trenutno stigao jedan bilštajnom gumica nosača, inače cifra 150 dinara nova, tako da ne vredi se zajebavati, vezivati crevima i bilo čime. Ja ću za sad fiksirati na ovom jednom mjestu, a sutra kada mi stigne druga, onda namontiram i drugu, da ne bi bile vibracije koje su do sad bile zbog ovog lepog komada koji je ovako raspadnut. Imate tu i šifru u slučaju vam treba A611 094 0385. Bar, pošto ja obično kupujem stvari kod naših dobavljača, nemate problema da ga nađete, čak imaju i na stanju. Nije toliko recimo kao kompresor ili neke stvari koje morate čekati ponekad i po 3, 4, 5 dana. Kad smo s ovim dijelom gotovi, nastavljamo dalje. Ovdje što se tiče još motornog prostora, morat ću da riješim jednu stvar. Kao što vidite, tu su žice dole od ventilatora samog, pošto je došla sezona kada ventilator se više pali zbog klime, polako sad već, a ne znam koliko se može vidjeti na kameri. Pogledajte kako su lijepo popucale. Tu sam ja već probao nešto sanirati da vidim čisto da li je do toga, ali definitivno jeste. Jer dok nisam, počelo je da ne pali prvu brzinu i sve, a pitanje su kakve su žice sve do dole. E sad to, da li ću vam snimati, da li neću, možda će biti zeznuto. Uglavnom, ništa specijalno, poskidat ću malo izolacije da vidim kakva je žica dalje. S onim izolirkama što sam kupio navući novo
i sanirati da bude sve dobro. Ću auta trenutno nemojte gledati, pošto kao što sam i rekao već ponekim ljudima koji su komentarisali operi taj auto vamo tamo, meni auto služi svaki dan ide. Za vikend je plan da se to i možda i odradi, očisti sve, ali jednostavno kad radite dva posla, pokušavate da snimite još milion stvari, nekad baš to i ne ide tako od ruku. Sad ćemo da probamo da dođemo do filtera kabine, da vam pokažem kako i to ide kod njega. On ima dva seta, ja sad menjam samo jedan. Jedan set je tamo pod vozačim nogama, a drugi set je tu kod suvozača. Evo da vam bio dobar kadar, koliko toliko. Sad dolazimo do vađenja same kasete. Kako se ovdje samo uvukla prašina da mi je znati. Vidi se da živim na selu. Suncem u kalajsuno. Ništa. Znači imate 4 šarafa. 1, 2, 3 i 4. je tu. Vadimo ta 4 šarafa. Ponekad je malo jebeno. Pošto baš nemate mjesta puno da možete doći do njih. Sad, originali, da li su ovaki ili nisu, ne bih vam znao reći. Kod mene su ova vrsta. Tu što ne znam koliko možete da vidite na kameri. Ova vrsta. Uglavnom vadimo ta 4 šarafa. Ali ja mislim da ovog ni neću moći izvaditi sa ovim. Već ću morati da nađem drugu soluciju. Znači pa imamo ove male šrcigre. Pa često puta pripomognu u ovakvim radovima. Jer malo se praktičnije mogu doći do njih. Sad napipam ovaj šaraf tu. Da bi ga odvrnuo. Ovaj sam već izvadio pre. Da vas ne davim baš toliko sa detaljima. Evo izašao je i drugi. Znači ovo vam je i rješenje kada menjate samu sijalicu koja vam je tu. Ponekad malo teže izlazi, kad stisnete malo dole onda će lakše izaći. Sad hvala Bogu vidite nema prašine. Ovdje otkačiti isto, kad bi stavili led u kasetu meni to ne sviđa, tako da to ne stavljam. I ovaj mehanizam samo podignete i otkačite ovako i to je to. Sad ne znam koliko se vidi, ali tu su vam unutra filtri kao kod većine automobila. Ja prisjetim samo kako beše da ide ovako gore. Otvarate unutra i vadite filtre. Koliko vidite, ja sam moje i ove zapostavio. Znači, opšta katastrofa. Vadim napolje i idemo dalje. Bitna napomenica, ne znam zapravo koliko se vidi. Kad izvadite prvi filtar, drugi filtar vam je uvučen vamo desno. Isto tako ga izvlačite, kako vidite moji su baš katastrofa. Tako da uzimamo nove, ali nećemo ih stavljati dok malo ne očitim tu. A novi filtar je ovaj K1053 2X, isto filtronov. Ja praktikujem sve filtronove, nekako su mi najbolje uspjeli. A sad malo čišćenja i onda ubacujemo. Vadimo filtre i u novom pakovanju dolazi prva filtra. Sad ako pogledate razliku, mala je razlika između dva filtera. Tu je kratko uputstvo, tako da možda nisam vama trebao ni puno polemisati. Ne znam koliko vidite. Ali ovo je iznutra, ja mislim i E-klasa nacrtana, tako da i kod E-klase je identično. Sundjer je bitno da bude prema dole, tako ubacujemo i vraćamo nove filtre. Jedan je unutra, stiže i drugi pored njega. Ako neće tako lako,
Morate ponekad zavući malo ruku da bi to uspjelo. Da bi došli jedan naspram drugog. Obrišemo još malo poklopac i vraćamo nazad cijelu kasetu. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. If you feel like letting go, you can take control. You can turn this all to something beautiful where you feel life gets you down, 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 gets you down, down, down. Say it louder, say it louder. Feel the moment, feel the power. Bring the animal back to life. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Bring the energy one more time. Što nam ovog alata više neće trebati. To po standardu meni može nazad u gepek. Ako vozite stari auto, znate čime se patim. Tako da nikad dosta alata. Vraćamo nazad i idemo da nabavimo nož pa da izoliramo još onu jednu stavku. I to je rešeno. Sam sam se iskreno zaprepastio kad sam vidio u kakvom su stanju ovi filteri. Ali dobro je, sad su oba dva promenjena. Bar. Ne znam, očigledno ću morat češće, jer dosta je bilo na svaki drugi servis da sam menjao, ali vjerovatno nije dovoljno. Pošto nemam neku bolju stvar, onda moram ovako da napadnem ovaj deo sa nožem. Pa da vidim šta će tu da me sačeka još ispod. Samo da ne presječem koju žicu. Odvajajući ovu izolaciju. Samo ovaj početak ćemo bolje da izoliramo, da ne pravi smetnje. Sve četiri žice. Inače su vam signali za brzine i sami naponi na ventilator koji idu tamo dole u modu. Ko vidite da pokazujem. I naravno nož koji nikad ne seče je uspomeni da poseče. Nakon što smo odradili i zaštitili, nadam se da neće biti, malo sam si rasekao, ali to je manje više. Ćemo da ga ubodemo nazad. Dva vanja pina tamo. Sad koliko vi vidite, ne znam. Treba da škljocne do kraja. Škljocnulo je. To bi trebalo da je to što se ovog tiče. Obrišamo greške. Mercedes. Kao iz prošlog videa što sam pokazivali, biramo 220-ku. Što je, da kažem, kodna oznaka šasija, zajedno i dijagnostici, tako znamo tačno šta je. Dizel, leva strana 320, control units, drive, engine model. Znači ECU. Sad da znate, otprilike ova greška, znači Electric Suction Fan, to je kod mene što stalno izbaci. I ima tu još zagrejače što ću morati da rešim. Idemo da ih obrišemo.
Ja obično sačekam da se ugasi sat. To je onda malo, da kažem, bolji znak. Bar dajemo kontakt. Obrisano. Provjerimo ponovo. Nema grešaka. Inače, kad ulazite ovdje, možete da vidite ima 320 i još jedan 320. Taj drugi 320, to vam je V6 motor, to koji ima noviju. Bilo je dvije serije. To je to. Gasimo i može prvo paljenje. Ja obično uzem, zaključam se. Se ugasi. I da vidite za koliko sekundi on upali. Ovo sam ga ja sad zajebao. I najlakši test za ventilator što ja mogu da obavim. Maksimum klima upaljena. I kao što vidite, ventilator radi. A dosta sam imao problematiku tu da nije htjelo i izbacivo je grešku. Sad on ne smeta, ostala mi još dva retrovizora, to je standardna boljka, to još moram da završim. Osim toga, nikakve greške auto nema. To je što se ovog današnjeg tiče. Zatvaram haubu još, poslije ću da odem do provoza i da vam ubacim koji kadar malo vožnje. Jedino još možda što mi je interesantno, ako neko zna gdje mogu da pribavim ovaj famozni deo tu gore što ide na haubu, da bi odgurao haubu tu oprugicu, pošto stalno imam patnju s time. Ako neko zna to, nek mi piše u komentare, ili ako neko je nešto još video s ovim slučajem da bi vama bilo interesantno zašrafati, javite, pa to bi trebalo to felne s odnešene što ste vidjeli možda na šorcovima na peskarenje. Tako da, ako sve bude u redu, uskoro Među dobija 18-ke, trebalo bi da stignu još neke 20-ke, tako da malo da upgradeujemo izgled besne mašine, bar ja je obožavam i ovako. Ja vas ljudi pozdravljam do nekog sljedećeg klipa, nadam se da vam je ovo bilo interesantno, sve, ajde kažem, savjete, pritužbe, primjedbe dodajte u komentare, pa ćemo da proradimo na tome. Nisam ni ja neki veliki youtuber da znam sve, tako da svaki savjet dobrodošao u ovom. Pozdravljam vas ljudi. Say it louder, feel the moment, feel the power, bring the animal back to life, bring the energy one more time, if you feel like letting go, you can take control, you can turn this all to something beautiful where you feel life.